Amen. Kwaya yetu Mungu aibariki. Amen. Imefika wakati mzuri ya kukaribishana wapendwa. Sisi tulipata fursa ya leo ya kukusanyika kama hivi. Mungu atubariki. Amen. Na Mungu azidi kwa pamoja nasi. Acha tubariki, acha tukaribishe pia watakao tufuata kwenye runinga au wenye kuwa kwenye runinga. Nanyi pia wapendwa, muwe karibu. Na Mungu awabariki pia. Amen, amen, amen. Imefika wakati mzuri ya kusikia neno. Imefika wakati mzuri zaidi ya kusikia lile lenye Mungu alitutayarisha kwa siku ya leo. Ndiyo. Na mbele ya kukaribisha mhubiri, acha kwanza tumtie mikono ya Mungu. Kabisa. Nitaomba. Mungu mtakatifu, wewe ni Baba. Tumefika wakati mzuri ya kusikia neno lako. Na ndio mkate wa uzima. Ndio silaha itakayotufikisha kwenye ufalme wa mbingu. Baba, atakayetulisha umemjua na kumtambua. Umtie nguvu. Tunamtia mikononi mwako Mungu. Umtie nguvu. Acha roho wako anene ndani mwake. Atuwezeshe pia katika hii safari. Nasi Bwana tutakayolisikia, utufungule masikio ya kiroho kama vile ya kimwili, ili neno la leo lipate nafasi katika nafsi zetu. Tunakuonesha na pia wale watakayotufuata kwenye runinga, nao pia Mungu uwawezeshe. Sisi sote utujaze nguvu, utujaze kiu ya kusikia neno lako, na utujaze nguvu za kutumikia Bwana. Yote tunayakabidhi wewe Mungu mzima, utatutendea kadri ya mapenzi yako. Tunaomba na kushukuru katika lile jina takatifu la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Mhubiri wetu uwe karibu. Na Mungu akubariki. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Amen, amen. Tunashukuru Mungu wetu ambaye ametupatia tena neema ya leo. Hii haiko bahati ya kila mtu. Na wengine wameipata lakini hawapati kibali ya kuingia hekaluni kusikiliza neno la Mungu. Wamekuwa mambo yao ya kiulimwengu. Lakini sisi ambao tumealikwa na mfalme mkubwa tuna bahati mkubwa, maana ametuandalia chakula ambacho kitakachotusaidia katika safari ya kwenda mbingu. Amen. Bila kukawia tunaenda kuangalia katika Mhubiri ile sura yake ya 3 vesi ya kwanza na vesi ya pili. Mhubiri 3:1 hadi 2. Kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Wakati wa kupanda na wakati wa kuongoa yaliyopandwa. Amen. Amen. Huyu mhubiri ni mtu ambaye anaeleza, iko sawa mwalimu anafundisha, anahubiri watu, anawaonyesha. Alihubiri wenzetu wa kale, na huyu mhubiri aliona mambo mengi. Na yale ambaye aliona hapa chini ya jua kuna kusudi lake, lakini tutaangalia juu ya wakati. Kila mtu alijikuta iko mdunia. Haukujua wakati ulizaliwa, lakini wazazi walikuambia ulizaliwa siku fulani, tarehe fulani, saa fulani na maternite fulani, au ulizaliwa kwa nyumba. Lakini wakati sasa kuna bakia wakati mmoja, na kila mtu achunge hii wakati yenyewe ukoamo, wakati yenyewe ni kwamo. Ninafanya nini? Sababu ninasikia kama kuko wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Na sharti mtu akufe. Kila aliyezaliwa na mwanamke ataonja mauti. Na wakati tunautumiaje? Tunautumia kwa mambo ya ulimwengu, kuzagazaga katika dunia, kutafuta mambo ya kubakia mdunia, kujenga, ndiyo si mubaya, kupata pesa si mubaya, kupata magari si mubaya, kufanya chochote unachotaka sio mubaya. Na Biblia inasema mwanadamu afanye chochote anachopenda katika ulimwengu. Lakini je, yale ambao unafanya wakati wa kufa, hiyo ndio utaenda kupana ripoti, sababu neno la Mungu linasema kila mtu mwenyewe atasimama mbele za Mungu na kutoa ripoti ya maisha yake. Wewe na mimi, ripoti gani tutapana mbele za Mungu? Tuangalie wakati mtu ukikamata wakati mbaya unakupita. Wakati ukipita unakuja juta,
saa fulani ningefanya hivi, bilisha pita, saa fulani ningefanya hii, saa fulani ningefanya hii. Unakuya kuta wakati ulipitaka bure, hakuna kitu chenye ulifanya. Kuko mtu mwenye anaweza amuka asubuhi anasema nitaenda kushamba, lakini anaingia kwanza muligala. Unakutana watu wako wanasema naona waingia mnasema sio, unakuangalia saa, unakutana saa za kwenda kushamba zilipita zamani. Na mwingine anaingia mcha pombe, mwingine anaingia mcha wanamke, mwingine anaingia mwa hiki na hiki na hiki. Mungu atusaidie. Dunia ambamo tumo si kwetu. Tuko wapitaji. Na kenye kinaweza kukuonyesha kama tuko wapitaji, wewe pekee unaweza kiona na macho yako huko na kiona, na kinaonyesha kila mtu kila wakati, na Bulaya na Afrika, nafasi yote kuko ile kitu. Yaani kifo. Na ile kifo tunaona vile tunabebaka mwenzetu, tunaenda muzika, tunamtia kwa budongo. Kila mtu anaendaka analia, wakulia analia, wakujimwanga chini wanaanguka, wakuzimia wanazimia, wanafika pale kumakaburi, tia mtu wako udongo. Wakuanguka wanasema fulani anaanguka ni anazimia, mwingine asia anazimia, unaona wanaanza mbele. Lakini saa ya kutoka pale, ule mwenye alizimia hata zimia tena. Anaenda tu pole, hakuna tena machozi, inabakilia tu pale kukaburi. Akifika kunyumba hata sema sitakulaka tena juu fulani alienda. Watampatia chakula atakula, watampatia kinywaji atakunywa. Lakini kama huyu mwenye alienda hakuchunga wakati wake mzuri katika neno la Mungu, kutii neno la Mungu, kutumikia Mungu, anaenda kupana ripoti gani? Na ndiyo maana huu mhubiri anasema hapa chini ya jua kuko wakati wa kuzaliwa na wakufa. Sherti kila mtu atembee katika unofu wa moyo, akiamini Yesu Kristo, aachane na dhambi. Leo ni hatari. Wakati Mungu aliumba kila kitu, kwa kumaliza akasema yote akasema nimependezwa, imekuwa vema.